नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा रब्बि ज़िदनी इल्मा। पिछली आयत में हमने 16 आयत तक पढ़ा था कि फमा रबिहत तिजारतुहुम, यानी उनकी ना तिजारत नफ़ामंद साबित हुई और ना उनके कोई काम आई, ना उनको नफ़ा हुआ, यानी उन्होंने आखिरत के बदले दुनिया को ख़रीद लिया था। अब आगे पढ़ते हैं 17 आयत। मसलहुम कमसलिल्लज़ी इस्तक़दा नारा फलम्मा आदाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। इनकी मिसाल इस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की, फिर जब इस आग ने इसके आसपास को रोशन कर दिया तो अल्लाह इनका नूर ले गया और उन्हें तारीकियों में छोड़ दिया। अब ये किन की मिसाल है? मुनाफिकों के बारे में ज़िक्र हो रहा है कि इन लोगों की मिसाल इसकी तरह है कि अल्लाह ताला ने आग भड़काई, इनकी तरह है कि किस शख्स ने आग भड़काई। अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की मिसाल उससे दी है कि कैसे आग भड़काई और उसकी रोशनी उन तक रोशन हो गया पहले और उनके नूर को ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। यानी मुनाफिक पहले शिर्क के अंधेरों में थे, फिर मुसलमान होकर उनको रोशनी नसीब हुई, फिर जब हलाल और हराम खैर और शर को वो पहचान गए, चूँकि वो मुनाफिक थे, फिर दोबारा कुफ्र और निफाक की तरह लौट गए। तो इस तरह से उनकी रोशनी जो उनकी थी रोशनी, जो अंधेरे से रोशनी की तरफ आए थे, वो जाती रही, वो ख़त्म हो गई। अब 18वीं आयत है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजऊन, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं पलटते। यानी इसमें क्या है कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत में मुनाफिक के बारे में वाज़े फरमाया है कि वो भलाई की जो बातें हैं ना वो सुनने से आ रही हैं, बहरे हैं, वो भलाई की बात कहने से वो गूंगे हैं, भलाई की बात देखने से वो अंधे हैं। दरअसल उन्होंने भलाई की, खैर ख्वाही की, हक़ की पहचान खो दी है, इसलिए फ़हुम ला यरजऊन, सो वो नहीं पलटते, नहीं हक़ की बात सुनते, नहीं हिदायत की बात सुनते। अब कुरान मजीद ने किन लोगों को अंधा, बहरा और गूंगा कहा है? उन लोगों को इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने ये दी है कि जो कान रखते हुए बहरे हो जाते हैं, कान रखते हुए जो हक़ की बात नहीं सुनते, जो हिदायत की तरफ नहीं आते, हिदायत को नहीं देखते, अपने मुंह से अगर कोई बुराई कर रहा हो तो उससे बोलते नहीं, यानी अंधे, बहरे और गूंगे हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने उन लोगों को कहा है जो हक़ को पहचान के अंधे, बहरे और गूंगे बन जाते हैं। उनमें इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो अल्लाह ताला, जैसे अल्लाह ताला का है ना कि आप बुराई को देखो, उसको मना करो, सुनो ना बुराई, तो वो बस उस लिहाज से अल्लाह ताला ने ये मिसाल दी कि वो सुम्मुन बुकमुन फ़हुम ला यरजऊन, यानी वो अंधे, बहरे और गूंगे हो जाते हैं और वो इस भलाई की तरफ नहीं पलटते। अगली आयत है 19वीं आयत है। आओ कसय्यबिम, या कसय्यबिम मूसलाधार बारिश, मिनस्समाई, आसमान से, फ़ीही, जिसमें ज़ुलुमातुन, तारीकें हैं, वरादुन व बरक, और गरज और चमक, यजआलूना, वो करते हैं, या वो जाआला करते हैं, वाउनून जमा के लिए, असाबिहुम, उंगलियां अपनी, फ़ियाज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस्सवाइके, कड़कने वाली बिजलियों से, हज़रल मौत, डर से मौत के, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, मुहीतुन, घेरने वाला है, बिल काफिरीन, काफिरों को, अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। ये एक और मिसाल है जो अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की दी है कि कैसे उन पर हक़ ज़ाहिर भी हो जाता है, फिर भी वो शक में मुब्तला हो जाते हैं। यानी उनका दिल जो है, मुनाफिक है ना, तो वो शक में मुब्तला रहते हैं। औक़स से ये भी मिनस्समाई, या जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश, यानी अल्लाह ताला की वही जो मूसलाधार बारिश की तरह आसमान से नाजिर हो रही है। मुनाफिक इसमें अल्लाह ताला के अहकामात, वादे और वईदे तो सुनते हैं, अल्लाह ताला के वादे भी सुनते हैं, लेकिन वो मुनाफिकत की वजह से उस पर यकीन नहीं कर पाते, उस पर अमल पैरा नहीं हो पाते। अब गरज, चमक और बारिश की तरह, और चमक बिजली की तरह घबराहट में मुब्तला रहते हैं, वादे उसको उनको परेशान कर देते हैं, और वही की मूसलाधार बारिश दरअसल कुफ्र और निफाक के अंधेरों में उतरने वाली बारिश है, जिसमें तारीकियां हैं, अंधेरे हैं और गुमराही है, शक है और निफाक है।
تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہی منافقوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ موت کے ڈر سے کہ کس طرح اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، ورعد و برق، اپنے کانوں میں وہ انگلیاں ٹھونستے ہیں اور ڈر کی وجہ سے نا، اور اللہ تعالیٰ لیکن واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ کی قدرت اور علم نے ہر منافق کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ سکتا ہے؟ اللہ پاک سب کو گھیرنے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ 20ویں آیت ہے، یکاد البرق، قریب ہے بجلی، یخطف، اچک لے ابصارہم، ان کی نگاہیں، کلما، جب کبھی، اضاء، روشن کرتی ہے، لہم، ان کے لیے، ما شاء فی، وہ چل پڑتے ہیں، فی، اس میں، واذا، اور جب، اظلم، ما، اندھیرا کرتی ہے، علیہم، ان کے لیے، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ضرور لے جاتا ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی بصارت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کو تنبیہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی بصارت کو، ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو، ہر چیز اللہ تعالیٰ لے جائے، کیونکہ وہ انک علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اقسام کے بارے میں بتایا ہے کہ منافق کون ہے، کہ جو اپنی دل میں کچھ اور ہے اس کے، اور وہ ظاہر کچھ اور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے روشنی لینے کی بجائے وہ اندھیروں میں ڈوب رہا ہے اس کا، کیونکہ دل سیاہ ہے۔ دل سیاہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک چھوٹا سا دھبا پڑ جاتا ہے۔ جب زیادہ سے زیادہ وہ برائیاں کرنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دھبا بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس کا اپنا عمل ہے کہ وہ برائی کی طرف لوٹ گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو برائی اور اچھائی دونوں راستے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق کو، انسان کو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی طرف، ہدایت کی طرف، اللہ تعالیٰ نے سب کو روشنی دی ہے، ہدایت دی ہے، بصارت دی ہے، لیکن یہ اب لوگوں کے اوپر ہے کہ لوگ کون سا رویہ اپنائیں، منافقت کا اپنائیں یا مومن کا اپنائیں، یہ سب ہمارے اوپر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے، غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو سننے کی، بولنے کی ہر ایک صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، کہ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ہدایت کا راستہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ یا ارحم الراحمین ہم سب کو ہدایت کی طرف موڑ دے، پروردگار ہم سب کو ہدایت دے، یا رب ذوالجلال یا ارحم الراحمین ہم سب پہ رحم کر اور ہم سب کے دلوں میں ہدایت اور صراط المستقیم کی طرف موڑ دے، آمین ثم آمین۔